एफएलएन ट्रेनिंग प्रयोग बर्तमान राज्य सारा एफएलएन प्रयोगर ट्रेनिंग चली यही ट्रेनिंग फास्ट डे रे फास्ट सेशन आरंभ पूर्व ज्ञान आधारित प्री टेस्ट करा जाए। यही प्री टेस्ट पाई मो पाई जो क्वेश्चन आसीथिला मु तार आंसर कर सारी मोर स्कोर 100% करेक्ट मध्य होईची। प्राक मान निर्धारण प्रश्न प्रथमे मोर ईमेल आसिला मु मो ईमेल को क्लिक कली तापर आसिला नेम जोड़ा स्टार मार्क रही फिलअप करवा निहाती जरूरी तेणु एठारे मु मोर नेम पुट कली तापर आसला स्कूल यूडाइस कोड जेहेतु स्टार मार्क अच्छी तेणु स्कूल यूडाइस कोड फिलअप करने बाध्य मु एठारे स्कूल यूडाइस कोड पूरण करुच्ची। तापर आसला डेजिनेशन आपण जूनियर टीचर ना असिस्टेंट टीचर ना हेडमास्टर ना सीनियर टीचर एटी मु फिलअप करुच्ची असिस्टेंट टीचर। तापर आसला स्कूल नेम मु एठारे मो स्कूल ना देली। तापर आसला डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रे चूज लिखाई एक आरो मार्क अच्छी से आरो मार्क को क्लिक कले 30टा एक जिला सेटारे शो करिवो आपण जो जिलार ताहाकू शो करेंगे मुझे अनुगुल को क्लिक करी अनुगुल शो करला अनुगुल शो कलापर आसो हुईच ब्लॉक ऑफ अनुगुल वाज विजिटेड अनुगुल जिले में समस्त ब्लॉक से शो कर चूज पाखे जो आरो मार्क अच्छी क्लिक करदे जिले में समस्त ब्लॉक शो कला एठारे 8 मल्लिक को क्लिक कली तापर बैक नेक्स्ट जेहेतु आम कर सारी तेणु मु नेक्स्ट को गली चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं परवर्ती भाग देखंतु। पार्ट ए रो समस्त फॉर्म फिलअप कर सारी बर्तमान पार्ट बी रे आसिला नंबर 1 मौलिक पर्याय शेष में प्रत्येक शिक्षार्थी निम्न दिया डैश हासिल कर आशा करा जाए। यार ऑप्शन अच्छी क शिक्षार लक्ष्य ख पाठ्यक्रम लक्ष्य ग दक्षता घ उभय ख और ग यार ठीक आंसर हम घ उभय ख और ग। नंबर 2 शिक्षार लक्ष्य पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता और शिक्षण फलाफल को सामग्री भाव डैश कह जाए। ऑप्शन अच्छी क शिक्षार पूर्वदृष्टि ख मानक शिक्षण ग सर्वनिम्न शिक्षण घ फलप्रद शिक्षण यार ठीक आंसर ऑप्शन ख मानक शिक्षण। नंबर 3 मौलिक पर्याय एनसीएफ एफएस केतोटी पाठ्यक्रम लक्ष्य स्थिर करा जायछि क 10 ख 11 ग 12 घ 13 यार ठीक आंसर ऑप्शन घ 13। नंबर 4 एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत जादुई पिटारा रे बाल बाटिका श्रेणी पर डैश कार्य पुस्तिका दि जाइछि क आनंद ख उन्मुक्त ग समृद्ध घ उद्रेक तेणु यार सठिक आंसर हम ऑप्शन क आनंद। नंबर 5 मालिनी देवी तांको जन्मदिन में हठात 6 वर्षर हितेश को विरक्त हो खूब जोर से गाड़ी देले हितेश किंतु कौन प्रतिक्रिया नक माँ को कोल आसी बसी पड़ा। यही परिस्थिति में हितेश मध्य क्यों दक्षतार विकास होइछि कहुपर क आत्मनियंत्रण ख आत्मसचेतनता ग विभिन्न भावना को चिन्ही थाए और सेगुड़ी को सठिक नियंत्रण करने प्रयास करिथाए घ उभय क और ग यार ठीक आंसर ऑप्शन घ उभय क और ग। नंबर 6 शिक्षक पिला दशहरा पर्वर अनुभूति विषय रे भावी निज सांग सहित आलोचना करी सेमानकर अनुभूति को लिखा कहले यही कार्य द्वारा पिलांकर केउं दक्षता विकास हेबो क डिकोडिंग दक्षता ख लिखनर मौलिक दक्षता ग सूक्ष्म और स्थूल मांसपेशी विकास घ उच्चस्तरीय लिखन दक्षतार विकास यार ठीक आंसर ऑप्शन घ उच्चस्तरीय लिखन दक्षतार विकास। नंबर 7 राम प्रथम श्रेणी रे पढ़े से पेनसिलटी पाई कागज रे अंका बंका गार टाणिला से अंका बंका लेखा आड़ को चाह शिक्षक पचारे कौन लिखुच पिलाटी कहला एटा मोर माँ को चित्र मो माँ को ना सुषमा। यही परिस्थिति शिक्षक कौन करवा उचित उपयुक्त उक्ति रे ठीक चिन्ह दियो
କରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷକ କହିବା ଉଚିତ ଯେ ପିଲାଟି ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଲେଖିକି ପ୍ରକାଶ କରୁ। ଖ ପିଲାଟିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରିବେ ଓ ତାକୁ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଙ୍କିବାକୁ କହିବେ। ଗ ପିଲାଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେଖାଇ ଅକ୍ଷରର ଲିଖନ ଓ ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ। ଘ ପିଲାଟିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଓ ସେହି ବିଷୟରେ ତା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଘ ପିଲାଟିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଓ ସେହି ବିଷୟରେ ତା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ନମ୍ବର 8 ଆଦିତ୍ୟ ସାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ପାଠକୁ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଡାକି ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ କୁହନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ତା ପଛରେ ପାଠକୁ ପାଳି ଧରି ପଢ଼ନ୍ତି। ଏହି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କୌଶଳ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ? ଉପଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତିରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। କ ପଠନ ବୋଧଗମ୍ୟତାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଖ ସାଙ୍କେତିକ ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଗ ପ୍ରାକ୍ ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଘ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥବିହୀନ ଓ ଅରୁଚିକର ଲାଗିଥାଏ। ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଘ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥହୀନ ଓ ଅରୁଚିକର ଲାଗିଥାଏ। ନମ୍ବର 9 ସନ୍ତୁଳିତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପନ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଟେ? କ ଏହା କେବଳ ଘରର ଭାଷା ଓ ମାନକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିଥାଏ। ଖ ପଠନ ଓ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିଥାଏ। ଗ ଡିକୋଡ଼ିଂକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଘ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରତିଦିନ ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ ଡିକୋଡ଼ିଂ ପଠନ ଓ ଲିଖନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଘ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରତିଦିନ ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ ଡିକୋଡ଼ିଂ ପଠନ ଓ ଲିଖନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ନମ୍ବର 10 ପଢ଼ି ଶିଖିବା ସମ୍ପର୍କିତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟିରେ ଆପଣ ଏକମତ? କ ପଢ଼ି ଶିଖିବା କଥନ ଭଳି ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଖ କୌଣସି ନୂଆ ପାଠକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଦର୍ଶ ପଠନ ଓ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଠନ କରାଇବା ଉଚିତ। ଗ ଏଥିରେ ଡିକୋଡ଼ିଂ ଓ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପରେ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ଘ ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଗ ଏଥିରେ ଡିକୋଡ଼ିଂ ଓ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପରେ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ନମ୍ବର 11 ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? କ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି ନେଇ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଖ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଗ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଘ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଘ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନମ୍ବର 12 ଲିଖନ ସମ୍ପର୍କିତ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ? କ ପିଲାଙ୍କୁ ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସମୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଖ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୌଖିକ ଭାଷା ଡିକୋଡ଼ିଂ ଓ ପଠନ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଗ ନିୟମିତ ରୂପେ ପିଲାଙ୍କ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଉଚିତ। ଘ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ତା'ର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଉଚିତ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନମ୍ବର 13 ELPSର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? କ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ସ୍ପୋକେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପିକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ରିଟନ୍ ସିମ୍ବଲ। ଖ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସ୍ପୋକେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପିକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ରିଟନ୍ ସିମ୍ବଲ୍ସ। ଗ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ପୋକେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପିକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ରିଟନ୍ ସିମ୍ବଲ୍ସ। ଘ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ସ୍ପୋକେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପୋଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ରିଟନ୍ ସିମ୍ବଲ୍ସ। ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଖ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସ୍ପୋକେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପିକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ରିଟନ୍ ସିମ୍ବଲ୍ସ। ନମ୍ବର 14 ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଗଣିତ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର କିପରି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ? କ ଖେଳି ଖେଳି ଗଣିତ ଶିଖିବା। ଖ ଦକ୍ଷତାର ପୁନର୍ବଳନ। ଗ ଶ୍ରେଣୀଭିତ୍ତିକ ଗଣିତ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ବିଷୟ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ। ଘ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଘ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନମ୍ବର 15 କେଉଁ କେଉଁ ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ଜିକେକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି? କ 3C। ଖ 5E। ଗ CRA। ଘ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଘ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନମ୍ବର 16 ଜିକେ କିଟ୍ରେ କେତୋଟି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବା TLM ଅଛି? କ 15। ଖ 20। ଗ 19। ଘ 12। ଏହାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍
ऑप्शन ग 19। नंबर 17 एनसीईआरटी किट्रे केतोटी शिक्षण सामग्री बा टीएलएम अच्छी क 11 ख 10 ग 19 घ 12 यार ठीक आंसर ऑप्शन क 11। नंबर 18 एफएलएन ग्रेड पर बहुश्रेणी परिस्थिति में गणित श्रेणी परिचालना के उक्ति ठीक क गणित शिक्षण पर प्रति श्रेणी को 90 मिनिट लेखाएं समय देवा ख गणित शिक्षण पर एकाधिक श्रेणी परिचालना 90 मिनिट अवधि करिपरिबा ग बहुश्रेणी परिस्थिति में गणित शिक्षण पर 120 मिनिट समय देवा घ उपरोक्त कौनसी नुहे यार ठीक आंसर ऑप्शन ख गणित शिक्षण पर एकाधिक श्रेणी परिचालना 90 मिनिट अवधि करिपरिबा। एबे आसिला बैक और सबमिट बैक मारिकी मु चेक कर दे पारिबी मोर जो 18टा क्वेश्चन आंसर कली संपूर्ण करिछि कि काहाको छाड़ी जाइछि तेणु सेतिपई बैक को क्लिक कली बैक को क्लिक कला परे प्रथम क्वेश्चन मु करि सारिछि द्वितीय क्वेश्चन आंसर मध्य करि सारिछि तृतीय क्वेश्चन अटेम्प्ट करि सारिछि चतुर्थ क्वेश्चन मध्य अटेम्प्ट करि सारिछि 5 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करि सारिछि 6 नंबर क्वेश्चन मध्य अटेम्प्ट करि सारिछि 7 नंबर क्वेश्चन आंसर दे सारिछि 8 नंबर क्वेश्चन आंसर दे सारिछि 9 नंबर क्वेश्चन आंसर दे सारिछि 10 नंबर क्वेश्चन आंसर दे सारिछि 11 नंबर मध्य दे सारिछि 12 नंबर कंप्लीट होइछि 13 नंबर मध्य होई सारिछि 14 नंबर मध्य होई सारिछि 15 नंबर सरिछि 16 नंबर आंसर दे सारिछि 17 नंबर आंसर दे सारिछि 18 नंबर आंसर मध्य दे सारिछि तेणु एथुरु मु जानिली जे जो 18टी क्वेश्चन मो पाई आसीतिला से 18टी एक क्वेश्चन आंसर मु दे सारिछि तापर सबमिट बटन को मु क्लिक कली सबमिट बटन क्लिक कला परे केते स्कोर रहिला ता व्यू स्कोर को क्लिक कला परे जणा पड़िबो बर्तमान व्यू स्कोर को क्लिक कली जानिली जे 18टा क्वेश्चन आंसर और संपूर्ण ठीक अछि एवं मोर पॉइंट 18 मार्क ही रहिछि।